साइड से निकले हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स में से अभी तक कोई आगे नहीं आया। क्या वजूहात हैं? यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, यहाँ पे तालीम की बात होती है, यहाँ पे एजुकेशन की बात होती है, यहाँ पे करेज की बात होती है, यहाँ पे कमिटमेंट की बात होती है। जिस तरह से ये एक यहाँ पे तहरीर लिखी हुई है कि तुम मुझे कब तक रोकोगे, इसको दो पहलू में, इसको दो तरह से हम देखते हैं। मेरा जो नजरिया है, एक तो आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं, दैट इज इन पॉजिटिव, उसे आप पॉजिटिव सेंस में, जैसे यहाँ पे बात हुई, कुर्बान साहब ने कहा, नजमुल हसन साहब ने कहा कि आपको बाहर की जो फोर्सेस हैं अच्छा काम करने से अगर रोकती हैं तो आप तब कहें कि तुम मुझे कब तक रोक सकोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपका अंदर जो है मजबूत है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर कमिटमेंट है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मलाला यूसुफजई आपकी तरह एक लेडी थी, 16 साल की लड़की थी, सबने सुना है ना, नोबेल प्राइज उसे मिला, उसे गोलियां लगी, उसे तालिबान ने रोका कि आप तालीम की आवाज नहीं बन सकती, आप जेंडर इक्वलिटी की आवाज नहीं बन सकती। लेकिन उस लड़की ने दुनिया को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि आई कैन बी अ वॉइस ऑफ ईच एंड एवरी गर्ल। मैं हर गोलियां लगी, गोलियों के बाद भी उसने बन के दिखाया कि मैं एक वो लड़की हूं जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती हूं, मैं पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर सकती हूं। तो व्हाई नॉट यू गर्ल्स, आप भी कर सकती हैं। व्हाई नॉट यू बॉयज। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के 4 हाथ थे, क्या उसके पास 2 दिमाग थे? नेवर एवर। जुल्फकार अली भुट्टो, क्या उसके पास 2 दिमाग थे? क्या उसके पास 6 हाथ थे? नेवर एवर। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल born over here with the same quantity। अल्लाह ने हर एक को सेम क्वांटिटी दी है, सब इंसानों को बराबरी की बुनियादों पर पैदा किया। नाउ इट्स अप टू यू पीपल, आइदर आप चूज करते हो हाइट या फिर आप जमीन पर रहना पसंद करते। मेरा टीचर, आज मुझे काफ़ी सालों बाद मेरी मुलाकात हुई बदर साहब से, वो मुझे मैट्रिक में इंग्लिश पढ़ाया करते थे बैरिया फाउंडेशन कॉलेज में। वो हमेशा टॉप ऑफ द माउंटेन्स की बात करते थे, अकबाल के शाहीनों की बात करते थे। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आती थी। व्हेन आई एंटर्ड इनटू यूनिवर्सिटी मुझे पता चला कि ये इकबाल का शाहीन जो है ये क्या करता है। मुझे पता चला कि टॉप क्या होता है। मुझे पता चला कि इंसान ज़मीन पर रह के मरीख की बातें किस तरह से कर सकता है। मुझे पता चला कि इंसान ज़मीन पर रह के चांद की बातें किस तरह से कर सकता है। यही इंसान है। आपने देखा होगा कि आज बात हो रही है मरीख पर रहने की। दुनिया, हम पाकिस्तान, हमारा नौजवान पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी सेल्फीज डालने में मसरूफ है। दुनिया वहां पहुंची है कि मरीख पे इंसान किस तरह से रह सकता है। अगर इस दुनिया पे प्लॉट कम पड़ जाए, रहने के लिए जगह ना मिले, तो हाउ टू लिव एट मरीख। वो करेज है, वो कमिटमेंट है। बार बार वहां पे सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स वहां पहुंच नहीं पाते। 25 साल बाद वो लोग कामयाब हुए सैटेलाइट को वहां पे उतारने में। थैंक यू। आपकी तालियों से पता चलता है कि आप जाग के सुन रहे हैं। वही लोग कामयाब हुए चांद पर पहुंचने में, हम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? उसकी क्या वजूहात है? क्योंकि हम ट्राई नहीं करते। अगर मैं यहां पे खड़ा रहूं तो क्या मैं हिल सकता हूं इस जगह से? नेवर एवर। जीशान साहब मुझे आके, मैं खड़ा रहूं, जीशान साहब कहेंगे शाम हो गई है सर, चले घर चलते। लेकिन जब मैं कोई स्टेप लूंगा तभी मैं चल पाऊंगा। आप नौजवान खुसूसन जब तक कोई स्टेप नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके लिए ये बेहतरीन फिलॉसफी है, आपके लिए बेहतरीन सजेशन है
کہ آپ کو جو بک دیا گیا ہے، جو آپ کو ٹیکسٹ دیا گیا ہے اس وقت، آپ اسے غور سے پڑھیں۔ ہمارے پاس جیسے نجم الحسن صاحب نے کہا کہ لاکھوں بچے ہیں، اگر ہم خیرپور میں کسی اسکول میں جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو کوئی جواب نہیں آتا نصاب کے سوا کسی نے کوئی بک پڑھا ہو۔ نصاب کا بک، انگلش کے بک میں اگر 20 یا 25 لیسنز ہوتے ہیں، بچے نے 16 لیسنز پڑھ رکھے ہوتے ہیں انٹر کلاس میں۔ میں پوچھتا ہوں 16 لیسن کیوں پڑھے ہیں بیٹا؟ تو کہتے ہیں یہ ان بھی ہیں، یہ آئیں گے بورڈ کے پیپر میں۔ بیٹا اگر بورڈ کے پیپر کو ہی پیپر دے کے جان چھڑانی ہے تو زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ What you have to do، what you have to do، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے زندگی کو ایک مخصوص اپنے ٹائم کے حصوں میں گزارنا ہے۔ انسان پیدا ہوا، لائف has 7 stages، شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ انسان کی زندگی کے 7 حصے ہیں، 7 stages۔ حسن شیخ صاحب بیٹھے ہیں لٹریچر کے، اگر میں کہیں غلط جاؤں تو مجھے ریکٹیفائی کیجیے گا سر۔ تو وہ 7 stages انسان پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ اسکول جاتا ہے، ایک سٹیج آ جاتی ہے۔ اسکول کے بعد پھر وہ بچہ کالج جاتا ہے، کالج کے بعد پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک لائف سائیکل اگین وہ قبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مجھے بتائیں یونیورسٹی لائف گزر جانے کے بعد کیا وہ واپس آتی ہے؟ نیور ایور۔ حسن صاحب اور میں ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ہم نے بیچلر میں پڑھا، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لیکن وہ وقت واپس لوٹ کے نہیں آتا جو بیچلر میں لائف تھی۔ جو ٹائم آپ کو ماں باپ نے دے رکھا ہے وہ آپ کو لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ابھی ہمیں کلاس بھی لینی ہوتی ہے، کہیں پہ جا کے موٹیویشنل لیکچر بھی دینا ہوتا ہے، کبھی جا کے دوستوں کے ساتھ چائے بھی پینی ہوتی ہے، کبھی کسی کی جو ہے شادی میں شرکت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ گرو ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کا جو وقت اب ہے وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ فقط سوچنا یہ ہے کہ اس وقت کو کیسے گزارنا ہے، اس وقت کو کیسے بسر کرنا ہے۔ جو کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، جس کلاس کے لیے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے غور اور فکر سے پڑھنا ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو قرآن مجید کا ایک کتاب دیا ہے، ٹیکسٹ بک دیا ہے۔ اسے پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، قاری بہت سارے بیٹھے ہیں۔